যত মিডিয়া রং হাই হাই ani khapang hamjakma tei chobani chibaya poro जों नरक जतन थाइमानो जों थानाय 16 तारिख सिम बिनि date 3 दिन ini जोंनो लगिरना बागै फाइका पुलियानो फुङाव 11:30 टाउनाव सिनि तिति एडिसि हापंनि सीएम फाइ जोंनो लगिरै गलांखा आरो परे एक एक सिनि फाइसो पाइका सिनि ओआम जोंनि एमएलए बरं गोनां खातुं देबरमा ताबु बतं खसंबाय बाक्सा तै 17 गोलागातिनि एमएलए मानव देबरमा जोंनो लगिरै Bokisa sekang tangka, tini tiap payman taka sini TSF ni Vice President borong ganang John Dewarma bobo tabu bo tongko, teh kebang ma zara lukurok tongna borong nobo, oro tabu bo tongko semua baksa pasta zara, tabuk sak zara jeng kuno maya ko jeng Raja Sorkar ni jeng siurung ni tangka, tabuk jawa jaga borong BSF camp khalanyani, teh Nagar Panchayat khalanyani, omo suruh jeng obijuk khalai maya, tabuk sak borok zara borok jeng no kuno respond ni that means bong ni thani omo sengja samane chini je obijog abo je kubui abo borok promanito khlairka ar tomungno bok jori chini jagano occupy khlainaya bongni je map moten na ongkangka asa konponjo borok suno bujogunyai suno taito khamu je nongni jaga na jagya hai hine nga sung tini tebo siurungka sung chini andolono tebo karak ma khlainai bor je aro BSF camp khlaijana amini borok jotoi sai tongthang abo ADC elaka chikonthara ADC village ni butar tei a jaga ni je rabar bagan nadang nai tongmani abo bo bebak go chini tiprasani tei je ara kha jut tongmani abo bo chini tiprasani jeta borok nanan naimani bagai ani bagai ang lukurok no konjai जों oro khabaya karinai जों thansa tonginai tebo buskango toba khalaima thangnai o hano जों je kuno porkari pano जों narakna nangnai जों oro tini naragui manliya जों o jaga fail jorung kanke obonthai chikang जों oro lungtang chorawo यासर केमनि मुंगुन नाय पाजाका जों आफ्रोबो नारग मानलिया अरबो नारग मानलिया के खना खना तिनि दिल्ली प्रत्येकटा बसरो प्रत्येकटा मासो मायो बर कायसा कायसा तलां थांनाय हानि बगै जत लुकुरकनो कयनाय आं कयो जों बसकांगो तेबो सबा कत खलायफ्रु जोंनो लगिरना नि बगै चिनि सबा थागलाक जों ओ हानो नारगना जेसकापानो चिनि ओ एडिसे नो जों प्रोटेक्ट खालायनाय का जों खनान सिमिं के साउन्ड खनान सिमिं के जों साउन्ड इउज खालायसिनाय लाउड speaker use khalaisinai khana jimi gungka belai hambai media takomno tangnai 16 tarik ni sini ini bai 18 tarik Februari 3 din kai tongkha nor joton thaimano bisamgon gram panchayat no muklai brok nagar panchayat khanale tongmani te kisa hangke tikam sara muklaimena bordora omo aro je rabat bagan tongmani abono BSF camp khanya naimani abono pitingmiyo oro tangnai 16 tarik sini oro ধর্মঘট সিটিং ডেমনস্ট্রেশন চলিমানি আবো তো বেলাই সেন্সিটিভ ব্যাপার তামনি ইনকে রাজ্য সরকার যেভাবে এডিসি দখল খাইনি সামানি ও দখল নং দংখা আছি ও দখল খাই দংখা বড় অমা হাইকেনো সিপিএম নামলো বহাইনো বিশামগঞ্জনি কোনো আবো এডিসি ওরা এডিসিনি জায়গা সামনে অমা হাইকে খাইयै জায়গা না ওই বড় গ্রাম পঞ্চায়েত খাইয়া ইনকে অন্তকি সেগমান চম্পনগর বাহিনো হাইকেন জায়গা না জাখা অমা হাইকেন তাও কাঞ্চনপুরগো তাও প্রপোজাল জং ইনকা প্রায় জায়গানো তাও হাইকে চলেন নাই জং বংনি গ্রাম পঞ্চায়েত না আপগ্রেড খাইয়া নাই জং ইনকা আবো টোটাল এডিসি জায়গানো তুই অমা খাইয়াল তো আবো টোটাল ইলিগেল হাইছি এডিসি জায়গানো হাইকে কেমন মি হাইছি এডিসি জায়গানো নানা আবো কেমন অধিকার বুকরে এডিসি এনসিরি আসক ধরা কেবা হাইকেন না শুনাই মি হাইছি তাবুক চলি জংমানে আবো ও চিকন ধরনা বর্জলটা BSF camp খানি আমরা জায়গাতো প্রায় যে এরিয়া ল্যান্ড যে এরিয়া ক্লাইমানি প্রায় এডিসি এরিয়ান খবদ আর বড়রক আর তাবো রাবার বাগান খাই দংনাই রক আর চিনি বড়মং বাঙ্গো আর আবো বাইছে বংনি লিভলিহুড চলি দङ ইনকে তাবো আবো বড়ক আবো जेसेबां खासलायनायखौ बड़ा माइ खायनाय बरक ताव जरा कोनो पहाजन कोनो रेस्पन्स बरो फाया कोनो पक बुसालाया एमन नेगोशिएशन खायनायनिबो कोनो पक साफाया तारमाने बरक खायनाय जे सीपीएम नामरो बरक जेबो खायनाय लुमताम छरा 2011-12 रग खायनाय हमनि बरक फान खायखिबा अमायखन ताबो खायनाय पालां दं बिसामगन नगर पंचायत बारे इंकट सुंथांना ILPC इंडिजिनास लैंड प्रोटेक्शन कमिटी होते जोंमो खायनो आबो दिनै केस रेजिस्टार खा आबो केस फाइल खायजाखा आबो केस फाइल खायदाबो स्टे खायनो बर' रहरानो
अमो खाजोंनाय अमनति बतम खाजोंनाय आबो वान सुकजांनाय अ बीएसएफ कैम्प खाजोंनाय मोनबाय कारण अर मैक्सिमाम तिना आं जागानाय देमिनि इब्रासन जागाफोरा दागनां खटिया नम्बर पंजे तंबाय आ जागाबो बे मेन एरिया नाना नायमो जागाबो के मनि खटिया नम्बर दाग नम्बर एलुटी जागानो हागे के मुनाय मी आबा हाजि बरक साव बरंनि खासेन जिमि बरक नाने हिंसा किन्तु अर तो जागासे तिब्रासनि बे एलुटी जागासे नम्बर दागनां खटिया नम्बर जों दङ के बाहायगे बाबो खासेन जिमि दंनायबा ओंका आबोनि बागै बेलाय सेंसिटिभ बेपार जोंनि बर' खादुखौ नाङै खा नाङै जों अंखारलायनो नांगौ बेपाराव अर शुधु बरजला दिगंसरा बिसांमोन जों जागाना जागौ जों थाङै बताम होनो अमाके तंग बायनिया जतन खा नाङै अंखार नांगौ बेनि अमाके फाइमा हायनो खाना बाहायनो बरफ फायनो नों अब इनडिफिनिट चलिनाय मुभमेन्ट अमा कासे मुभमेन्ट नि पार्ट न जों अर डेपुटेशन दुइनिया मेमोरेन्डाम दुइनिया बहुत किछु दुइनिया तो फन मथाक जागिया बन पारानो और नगर पंचायत नि बागै हिना आईएलपीसी न होचे हिंगे केस फाइल मा खाजा ताओ बीएसएफ के नि बागै ताम खाना अब खालाय दं दङ के ओमो सिनि बरक नि जागा एडिशन जागा मो हाके सागलामन तंके जों सिनि जागाते खसरि थांगै लास्ट तक जों 4132 पॉइंट तंमोनि 69% तंमोनि ताजेके 50% सांग थमिया के अमाके उनका अमाके जों बाय हाके तंनायबा एडिसी जागा जों सीमाना खाय जागा बा और सीमाना हाके नायमी आबा हाजि के अमा हाके जे इलीगल बाय नाय दङ के बाहाके अब बिसां मन जागा बाहायनो बरक नाय हानि सागो अथास बरक जे बाउंडारी अमा बाय अमा हनि बाउंडारी माने आबि सिंगो प्राइन खबदा बि दङ सिनि बीसी ऑफिस आईएस ऑफिस जोनल ऑफिस सब जोनल ऑफिस बेबां जे बंना नेटिंग खबदा बि दङ अथास बरक स्केल मैप फनु बिन थागा बरा दिने 6 तारिख डिमार्केशन तंगमोन जॉइंट डिमार्केशन फनुगि मे बरा आरो मिया ए गेम गाचा न सिरि हका बरक डायरेक्टर लैंड रेकॉर्ड नि डायरेक्टर न बरक रेवेन्यू नि हमनो बरक सीटीसी हका प स्केल मैप कारी हनन बगै अनि बरा आना आनो काइसा आनो इनफॉरमेशन कॉपी रहका दा संताबो स्केल मैप कारी रे ताम खाय ता कोड जे साव आबो सारे संनाय कोड सावन परे दै बा दै दोट बा दोट थानाय हायछि कोड सासिनाय जाबो ताम उंजा ओंखाय जों द जागा जों केस बायमों मा थाङो जों तिनि आवेदन निवेदन बिथिङाव संपूर्ण दाबि दाबो सजायगोन दं जों अमाके बाहाय हाके मं तंनाय बारो हागारां बर' अंखरि फायना नांनाय जतन अंखलाय आकन अमन बगे जरालु प्रोटेस्ट मा खायनाय जों मुभमेन्ट मा खायनाय अमाके खानांलाय मा अंखलायनो हायछि अकं नां जत आनि खागोनां बर' रंना अंख खानमो संखा हामबाय